man ta. Bitaw sir, kani sir kabantay ka paggawas na ako akong gikang ada gamay. Oo. Kay kanim kong sakyanan sa karon kasagaran once nga nag-andar siya unya kamo tanan ni gawas o nay tawsod mo utulak ni kalit. Mo ba? At least kung imong gikang na pa kay makuot diri para abli ani or kanang lock diri. Kay mabalo niya mo kuan kanang basin inyo ning buakon. Yawi kinaasa asod no. Oh, nasod imong pitaka tanan nasod. Di naman siya maabli. Oh, kanang maglisod kag abli. Mangkuan jud ka magkontak ka og locksmith. Yang bayad buka. Mali. Okay, so tulbaan ka sir. Tulbaan so kanina gud kay na ko i-register na kanang. Sige. So karon sir, knowing nga manual niya to una nga kuan nga lesson, nagitay clutch. Atong pedal diha tulo. So kaning una pinakakilid. Mo ni mong gasolinador. So mo ni magdag abante o atras. Mo na magdaog hatak nimo pakusog dagan pero di gina nimo best friend. Kung imo nang tama kag maayo, nara gina nimo ikaw ra giga control ana sa imong speed. Kung nakuyawan ka di nimo tamakan. Kung kalma lang ka, gamay lang gin tamak. Kung nagdali ka mo na nang nagtamak na kag kusog-kusog. Gusto ko din dagan ko imong tamakan. So sunod kaning imong tunga, mo nimong brake. So imong brake ang imuhang style para dili mamu imuhang pasahero. Tungtong hinahinay rag duot. Dili kay tungtong duot dayon. Kay kusgan man sad ni ang manual. Kay karon kani imo lingkuranan sir iisbog ni. So imo ning ibira dire. Asa ra bitaw? Kana. Kani imo ni isa ka. Kani sir. Unya iato dito na. Sige, tamaki daw ng brake sir full. Asa ra? Sa kaning atiil. Full good. Layo dili. Layo. Sige, isbog pa ni. Isbog sa abante? Abante pa. Sige, tamak balik. Full good. Kanang ma-feel mo ang sawg. Sige, full pa. Full na na. Okay. Ano? Oo. Kailangan na exercise sa tuhod. Kailangan kusgan ang tuhod. Kailangan na ikaon. Warm up ko jogging da. Unya, sunod sir. Kanang pikas. Kanang pinakili dito. Muna itong gitawag clutch. Kanirang tiila na. Gamit. Ang kaning brake o gas. Kani. Puli-puli. Di siya pwede nga mag-anak. Dili. Di siya pwede. Di. Kani clutch ragid ni. Okay, tamaki ang clutch sir. Full. Full good. Tamaki ang brake full. Dungan ang clutch ug brake. Ana. So ang brake dili kayo duot no. Ang clutch duot kayo. Mo na ilahang mga full. So mutama ka na mangusog gyud ka. Mo to yung kunin mo. Ayo imay nako ang nagtinil ko. Kay mabali gyud ako ang kapila. Kapila nako palit og chinilas. So pwede ba na siya Facebookan pa gyud? Sige, kuan sir, kuan pa ba na pa. Sige, tama, full duha. Kana. Mangusog kas bangko ano. Mangusog. Unya, ang imuhang tinamakan sir para sakto imong timplada, pressure. Tipra. Dili ning tunga. So kanira. Kanira. Nagkurog. Pikas. Brake. Sige, full gyud kanang duha. Ana na siya. Okay, release. So kaning imuhang manual kuan gid ni. Imuha gid ning daghan kay kag timan-an ani. Okay. So karon sir, unsa may gamit sa clutch? Una, magpaandar ka sa makina. Di man nimo andar og di ka mo tama clutch daan. Tamak. So clutch then andar. Ano siya? Next, nga gamit niya. Mapagnan ka kung brake rim gitamakan wala kay clutch. So maguna kag clutch then brake. Next, di ni kasulod kung di ka mo clutch. So clutch, cambio. So sige atong suwayan ha. Sige, tamak sa clutch o brake full.
Ayaw buhi ha. Mhm. Unya i-switch on sir ang makina. Padung dito full. So, nag-andar ako ng buhian. Oh. Sige pa. Mo nay andar. Nangawala og anam ang kaning mga drawing. Mhm. Kana nalay nabilin kay gi-open man ako ang hood. Okay, release ang cancer para di ka mang Ang clutch. hapuyon. O tanan. Alright. Okay. So mo na imuhang kuan. Ug imo pud tong gitamakan ng clutch nga dili full. Dili Full. full. Di gyud po nakandar. Kinahanglan siya full ando ha. Oh. Kaya ang imuhang tamak ana lang unya nag-ignite ka, hindi mo ni mandar. Kawa ni mo gi-full. Mo sa na sa brake. Kung ni clutch ka nga kulang, wala ni mo gi-full. May full. Oh. Di Di sad na mapagnan sad ka. Pagan ka. Kaya di man ka kuan ng brake ka-react. Mausad ni. Kung ni clutch ka nga hinay lang, wa ni mo gi-full. Gikambyo ni mo Gahi. pugos, gahi. So, kinahanglan siya nga i-full gini mo. Or og imong gipugos, maputol ang ila madaot. Mhm. So imo gina-full. Okay, so mo na ang gamit ha, tulo ka buok. Ang kusog na. Oh, sige. Okay, balik og tamak sa clutch og brake. Okay, first gear. Padong nimo, takilid up. Good. Second gear, diretsura down. Nice. Third gear, ginhawa sa neutral, tuklod. Fourth gear, down. Fifth, pwede ra neutral sa ka, agi sa kag neutral. Kanin neutral. Ay ha kamo execute sa fifth gear. Okay. Nya neutral. Now, kung mo atras ka reverse, takilid down. Good. Okay, neutral balik. Kana mo na siya neutral. So mailhan ni ayo pud ang kuan ha para nang ubang driver ba labi na multicab kung kabantay ka kung ana-ana pa na sila. Ayaw kay mo ni kagub-an na ni. Mulugak tong ilawom. Oh, malas to. Oh, once nga kuan na siya nakaingana ng posisyon kana sigurado na gina neutral na siya. Karon kung naka-neutral ka nya ni buhi ka si Montiil, di ka mapagngan. Pero kung nakagansa, Bisaya na to anino, gear gansa. Kung nakagansa ni siya, buhian ni Montiil, pagngan ka. Magyapag motor. Oh, nya musikad sad. Marunong na motor. Oh. So pare-pareho ra gining motor ang nakalahi lang kay nabali. Tiil nang naglihok dili na kani. Okay, balik first gear. Good. Second, third, fourth, fifth, neutral sa dili to neutral kana. Reverse. Neutral balik. Kana. Neutral. Okay, imo ginang agion sa neutral tanan. So asa neutral niya sa tunga? Oh, kani mo ni siya. Mo ni neutral. Nagbarog ang kuan ang usa ni cambio. Okay. So kaning imuhang kuan imong gear kung wa pud ni natunong example no. Nidaga na kag kusog-kusog unya wa ka ni change. Napa sa low gear. Mapagngan ka. Di man kadaog. Okay. Oh, so kinahanglan gyud siya i-change gear. Oh, kailangan mo nang mingon sila nga ang manual busy kay ka nga driver. Kay mga timan man gyud ka ni kada whereas kung kuan lang ka, kung kalma lang noon ka, maintain lang ko aris kuan 30 nga dagan. So di ka ang di ra ka mag-change kay. Okay. Oh, third gear ra gyud ka. Kay nagbilin ra man kag 30 to 40. Pero og hilig gyud kag kusog hinay, busy kay kani. Na ko estudyante ana ni hilak na. Oh, kay ngano bitaw, hilig kay kusog padagan. Hilak ka lagi. Akong instruction man god basta manual. Okay, speed 20. Oh, change gear din ka kabonam ka kung sana nga gear. Speed 40. Oh, balhin. Speed 60. Oh, speed 40 ana. Pero di man siya modagan na yung speedometer kung di mo tamakan no. Oh, dili. Mo steady ra na siya. Diha ra na. Diha na mo lihok, mo naog, mo lihok, mo naog. Okay, so karon natay gisunod nga 5 steps on. Una, tama ka sa clutch ug brake full.
Ayaw gid buhi ha. Mhm. Next, paandar ka sa imong sakyanan. Kana. Third. Ay nakauna man daan. Third kaning duha. So press and then 1 na. Next, mag first gear ka. Nag-gear ko. Sige, first gear. Takilid up ka na. Next, down imong handbrake. Okay, up, islit, down. Ayaw buhi ang tiil. Once imo nang buhian, mapagnan na taani. Kaya nakagansa naman ka. So karon, relax lang. Mag seatbelt sa ta ha. Kaya murag ta ng seatbelt, ikaw sad. Okay. Now, unsa nimo pagtimpla sa imuhang tiil para makadagan ka nga di mo syagit imong makina. Unya di pud ka mo atras. Kani manggong manual, free will ni siya mo lugsong or mo atras kung di na nimo matimplag tarong imuhang tiil. Labi na diri. Di man ni patag, incline man ni. Mo atras gid ka, nay sakyan nas likod. Wala no. Wala. Okay. Imong buhaton, i-up nimo una nimong clutch katunga. Kaya sa kam kay ba nga tunga na. Kung imong sakyanan mo na mukurog. Sige, suwayi daw. Release. Ato sa pagmuradyo ha. Release. Sige, release half. Ayaw ang brake ha. Clutch ra, release half. Kana, murag na yung nalahi no. Sige, suwayi o ginahinay buhi ang brake. So, wa ni dagan, meaning kuwang imong pag-release. So, ang brake? Ang clutch, iangat paggamay ang clutch. Kada, ayaw po pasubra eh. Kag pasubraan nimo, mapagnan man kang. So, once sa kadung nakatong di harataman. Pugong. So, imo na hinahinay release ang brake. Ining hinahinay mo release sa brake, mudagan nam ni hinahinay. Okay, kalma lang ha. Sige, release balik. Ang clutch. Half lang. Diha lang. Steady. Buhi hinahinay sa brake. Okay na. Okay. Buhian na. Buhian na. So, imong nabalik ni mog down ang clutch no? Or wala? Wala. Iangat pagamay ang clutch. Diha lang. O, nga to ra. Awan ni isbog na no. Imo nahadlok ka, imo gidawn og balik. Sige. Release og balik. Sa imong clutch, gamay. Naray motor. Sige. Di ba ni atras ka? Kay wala naman kay brake, unya ang imong clutch ga atras abante og ana paypay, nagpaypay. Sige, balik half clutch. Ana lang. Sige. Steady lang, padayon, steady. Ay kadlok. Steady lang nimo tiil. Na. Okay, once nagdagan ka, hinahinayan na nimo buhi imong clutch. Sige, release clutch. Na. Wala kay tamakan, pero nagtungtong imong tiil. Sa clutch. Okay, now hunong taha, clutch down, full una. Full. Hinahinay og brake. Wa ka na mo. Pero imo tong gikusog na mo ta. Okay, kana dagan lagi siya bisag wa siya mo tamak sa kam. Oh, modagan raman. Naman ni siya ikaw galingong momentum iyang kusog. Di para sa mga sakyanan sa una nga kailangan jud ka mo tamak og gas para modagan. Kanang mga truck, I think kana sila. Kailangan jud ka mo tamak og gas para modagan. Kani pwede ra kana imong gamiton, di ka kas gasolina ana. Wa pa na nagsigi og hatag. Okay. Mo sa na sa traffic para di ka kas gasolina kana imong gamiton.
Sakit ang tuhod. Puy-puy. Puy-puy siya. Oh, puy-puy gining matik. Aw kanang manual. Kaysa matik, kalma ra gid ka ato. Okay, sige. Balik, half clutch, gunit sa manubila. Ana lang. Buhay hinay-hinay sa brake. Na. Okay, full brake. Clutch down una. Para di ka mapagngan. Okay. Okay, kung giuna nimong brake, lahi ang clutch, mapagngan ka to. So, i-down na ng clutch. Oh, clutch daan, aya ka brake. Kato naapas ra to. Pero gwa to naapas, paong gid ta. Sige, balik. Half clutch. Ay, hapit. Hapit paong. Sige. Ayun, buhay sa brake. Oh, hinahinay buhay sa brake. Na. Okay. Ismong tagamay kay maggamay. Okay. Okay, full clutch ug full brake. Now, kuyawan ka no. Imong buhaton na ni para dili mo sutoy yung sakyanan, labi na dulhog, sutoy man ning dulhog. Mag half clutch ka, brake release, brake release, brake release. Kana nga technique imong gamiton. Brake ray naglihok. Nahinay. Sige, steady ang half clutch. Kana, diha lang. Nya, buhi release, buhi nya tamak, buhi tamak, kana lang. Pero di po nimo idot-dot ug taman aw kanang kusog. Nahinay lang. Para makontrol nimo imo agianan kay gamay kay agianan. Okay. Anak kuha na. Di na ka maigo anak. Balik on. Oh, diri lang sa stop ta diri ha. Aga banti pa gamay. Okay, full brake. So, sunod. Muliko tano. Basta liko nga pabor sa left. Imong buhaton straight sa ka. Murag babagan nimo ning usa ka lane. Kanang lane nga gidaganan ng red. Babagan nimo straight. Inigtunong anang imong side mirror. Ayaw nang sa amin tanaw ka ng mismo side mirror. Matunong dihas tunga-tunga sa dalan, diha na ka magsugod og lubag. Matunong ang side mirror sa tunga-tunga. Okay. Dili pwede nga diri pa lang naglubag na kadaan. Kang imong puntahan ana imuha atbang. So adto gid ka sa tunga-tunga. Para ana naindagan. Makita siya na nakas tunga-tunga, mo minor man na siya. Di man na siyang padayon. Diha na ka magsugod og lubag. Atong 1/4 1/4. Okay, sige ato i-try ha. Unsa ni siya muliko ni? Muliko di siya. Okay, signal down. Okay, balik tiil, full clutch and brake. Nya first gear. Down ang handbrake. Okay, balik ta sugod. Half clutch. Nya kato lang brake nimo ha. Steady ang half clutch na brake release, brake release. Okay, clear. Nakamudagan. Na. Okay, abot sa tunga-tunga. Okay, lubag. Na. Okay, dagan, padagan na nga naglubag. Na, diha lang. Inigsod, bawi. Okay, dagan, steady. Buhi ang clutch hinahinay. Kinanglang nagdagan ka nga way gitamakan. Kuya, asa ka kuya? Okay, so balik sa lane. Okay, straight sud sa lane. Okay, karon muhunong ta ha. Clutch down full daan. Hinahinay og brake. Na, good. Kanding nilabang taman. Okay, dagan balik. Oy, napaw. Balik, start. Okay, tama. Clutch full. Ug brake full. Okay. Half clutch balik. Kanang dili malapas.
Na good. Ang starting ragi ko na ni problema. Nga di ka mapagnan. Liko ta? Maliko ta. Sige, signal down daan. Huwat ta siguro ng orange o ka ng red. Kusog ra mong padagan. Karon muhunong ka kay muliko maka left gyapon no. Side mirror nimo tunong anang tunga-tunga sa duha ka lane nga imong labangan. Side mirror? Asa Sige. side mirror kani? Oh, sige abanti gamay. Ay. Napawong. Alala. Sige abanti. Oh, diha na ka mulubag. Sige, lubag pa. Okay, naman sila na marking dia good. Okay, bawi. Diha lang parking kuya kay di siya kasod speakers. Gimol in tambakanan diri sa kuan construction. Nambak ba? Lagi. Hugaw na kay tan-awon. Okay, patunga lang sa tanan sila na marking very good mga grab car. Kana balik-balik ra gina nga sequence. Okay, muliko kani 1/4. Second 1/4 diri dapit. Third nga 1/4 dinha sa naisunod nga rampa. Okay, good. Okay, next. Kana imo pa na atras sa gamay kay na may sakyanan. Kana adjust lang ka. Okay, full clutch ha. Okay, banti. Na. Good. Para. Kani mga kanding kay tanga-tanga ra ni sila. Di dayon mo lakaw. Okay, one more. Okay, clutch down full. Right, clutch down full. Nice one. Anad ang tiil. Kaysa ganiha, kuyawan. Okay, liko na ta nito. Kani, medyo na ni siya dulhog. Kung na'y dulhog ang kuan kalsada, imo nang i-half clutch, brake release lang. Kay ko yung pasagdaan, sutoy man ka ana. Bintahan ni sila okay, wala ni na marking sa kanto. Di man ta katuyok no, na yung mga sakyan na no, nagparking. Parking na lang ta. Dire, pwede ka ma-parking dire. Meron na dire? Oo. Dapat unahan. Sige, unahan na lang. Asa ka convenient. Pwede na dito kay log-loag naman ini. Yato. Tapon na ako na naglubong. Gilubong nga nag-uwan. Ya hapon pa jud. Okay. Pwede ka mo adto dito ay imong strategy mo adto ka dito nya atras. Dire? Mo ana ka dito nya atras ka.
dire naka-atras ka pagdaan. Okay, clutch down full. Okay, wala ra, clear. Oh, kana kuha na nimo. Okay, clutch down. Unsa ka ni dinhino dako ang kayo? Di na kaan mall, murag arcade. Basi ano ba na. Mura no kay mga kwarto-kwarto. Asa sa kuan gani sa Bangumbayan sa. Naapod no. Nanaghan ng kuan diri sa Lapu-Lapu gid. Busy na. Gamay gihapon ang daan. Start it right with Maniho Uno. We drive schedules flex to fit your day. Got a conflict, we'll reschedule, no delay. From your first gear to the license test, we're right there, giving you our best. Maniho Uno, let's go. Where learning is fun, now you know. We hit the road, north or south we roam, turning lessons into your second home. We go the extra mile, all for you. At Maniho Uno, your dreams come true. Cruising Cebu for your final drive, tourist stops that make you feel alive. Lessons to license and the car of your dreams. Ooh. We teach, we guide, and celebrate your driving goals. We elevate. Maniho Uno, let's go. Where learning is fun, now you know. We hit the road, north or south we roam, turning lessons into your second home. We go starts to confident strides. We're your partner for the journey of your life. One team, one goal, one destination. You and Maniho, the perfect combination. Maniho Uno, where learning is fun, now you know. We hit the south we roam, creating memories as you drive on your own. We go the extra mile, yes it's true. And Maniho Uno, we're proud of you. Where learning is fun, where learning is fun. Drive with Maniho Uno, let's ride. Ready for the ride of your life. Start it right with Maniho Uno. We drive schedules flex to fit your day. Got a conflict, we'll reschedule, no delay. From your first gear to the license test, we're right there, giving you our best. Maniho Uno, let's go. Where learning is fun, now you know. We hit the road, north or south we roam, turning lessons
lessons into your second home. We go the extra mile, all for you. At Money Ho Uno, your dreams come true. Cruising Cebu for your final drive. Tourist stops that make you feel alive. We guide you through the whole routine, from lessons to license and the car of your dreams. Ooh. We teach, we guide, and celebrate your driving goals. We elevate. Money Ho Uno, let's go. Where learning is fun, now you know. We hit the road, north or south we roam, turning lessons into your second home. We go the extra mile, all for you. At Money Ho Uno, your dreams come true. From nervous starts to confident strides, we're your partner for the journey of your life. One team, one goal, one destination. You and Money Ho, the perfect combination. Money Ho Uno, where learning is fun, now you know. We hit the road, north or south we roam, creating memories as you drive on your own. We go the extra mile, yes it's true. And Money Ho Uno, we're proud of you. Where learning is fun, where learning is fun. Drive with Money Ho Uno, let's ride. Ready for the ride of your life? Start it right with Money Ho Uno. We drive schedules flex to fit your day. Got a conflict, we'll reschedule, no delay. From your first gear to the license test, we're right there, giving you our best. Money Ho Uno, let's go. Where learning is fun, now you know. We hit the road, north or south we roam, turning lessons into your second home. We go the extra mile, all for you. At Money Ho Uno, your dreams come true. Cruising Cebu for your final drive. Tourist stops that make you feel alive. We guide you through the whole routine, from lessons to license and the car of your dreams. Ooh. We teach, we guide, and celebrate your driving goals. We elevate. Money Ho Uno, let's go. Where learning is fun, now you know. We hit the road, north or south we roam, turning lessons into your second home. We go the extra mile, all for you. At Money Ho Uno, your dreams come true. Kaning manual, medyo ratol ka, kay naglibog ka kung sa imbuhaton. Mura to kay advice nimo. Balik ka first gear, unya hinay-hinayan, ug di ka confident, ayaw tamak gas. Question. Wala ra. Wala ra. Sabtan ra. Pero gihangat jud ka. Napas. Yuwan ko eh.